Assalamualaikum, my 11th grade of senior high school students. Today we are going to continue our lessons about poem, part 2, and still with me, your English teacher, Ma'am Ommi Novayanti Purba. Firstly, I would like to say thank you for your participation in sending your recordings, whether it is in form of an audio or maybe in a video. Thank you, students. In this meeting, we are going to analyze further about poem. The first thing that we have to discuss is the difference between poem and poetry. And also, after that, I will explain to you the terminology that is included in poem. What is actually a poem? A poem is a piece of writing in which the words are arranged in separate lines, often ending in rhyme, and are chosen for their sound and for the image and idea they suggest. Poem is the end result of literary process. And how about what is the poetry? The poetry is poems in general as a form of literature to evoke a writer's feelings and thought. Poetry is the process of creating a literary piece using metaphor, symbols, and also ambiguity. Okay, now what is actually the difference between poetry and poem? Ya, apa perbedaan antara poetry and poem? Poetry, as we have discussed before, the keyword is the literature. It means that poetry atau puisi adalah bentuk seni tertulis yang mengandung bahasa dengan estetika berkualitas dan memiliki arti yang mendalam. Poetry bisa juga merupakan curahan isi hati seseorang dan dituliskan dalam kata-kata indah bermakna. Jadi poetry itu lebih dari kesusastraan ya nak ya, lebih dari berestetika dan nilai seninya lebih tinggi daripada poem. Nah ini ada contoh dari bentuk poetry yang dibuat oleh William Shakespeare. The title is Venus and Adonis. You can read that. And how about poem? Poem atau sajak hampir sama dengan poetry. Hanya saja bentuk penyajiannya dalam baris-baris yang teratur dan terikat. Kemudian poem itu lebih mementingkan keselarasan bunyi bahasa dan kesepadanan bunyi. Nanti setelah ini kita akan bahas ya. Bagaimana sajaknya, bagaimana iramanya, bagaimana baitnya. Nah jadi perbedaan antara poem dan poetry hanya pada bentuk. Bentuknya lebih sederhana kalau poem, tapi baris-barisnya lebih teratur dan terikat. Kalau poetry, bentuknya lebih rumit, nilai seninya lebih tinggi, sajak-sajaknya lebih indah, tapi bentuk penyajiannya tidak harus dalam baris-baris yang teratur atau terikat. Nah, di sini ada contoh poem atau contoh sajak yang sangat sederhana, yang sering kita dengar ya. Karena dia poem itu lebih ke dalam mementingkan rhyme-nya, iramanya, sajaknya. Maka contohnya sih sesederhana I have a pen, my pen is blue, I have my friend and my friend is you. Okay, let's check it further. There are some terminologies in poem that we should have understood before we are going further into the kinds, the structure, and also the examples. The first is rhyme. Rhyme, what is rhyme? Rhyme is the repetitions of similar sounds. In Bahasa we call it sajak. Ya, jadi kalau sajak ada sajak A, B, A, B, ada sajak A, A, B, B. Jadi itu ditentukan dari repetition dari similar sounds-nya. The second is rhythm or meter. What is that? The rhythm is a regular pattern of stressed and unstressed syllables. Jadi ada beberapa suku kata yang di-emphasize-kan yang lebih ditekankan dalam pengucapannya. That's why rhythm in Bahasa means irama. The third is stanza. Stanza is a series of lines grouped together. Jadi stanza itu bait ya nak ya. Jadi kalau seandainya poemnya ada 3 bait, biasanya 1 bait itu terdiri dari 4 baris minimal.
And the fourth, figure of speech. Figure of speech is a phrase of word having different meanings than its literal. Majas. Jadi dalam bahasa Indonesia kita sebutnya majas. Okay, let's discuss further about rhyme. Rhyme, what is rhyme? The meaning of rhyme is refers to the repetitions of sounds in a poem. Jadi pengulangan dari beberapa bunyi yang ada di dalam puisi. Biasanya ini ada di kata terakhir ya nak ya, kata terakhir dan bunyi terakhir dari katanya. Various types of rhyme are possible. However, in English we usually use the term rhyme to refer to the repetitions of the final sounds ya. Jadi the repetition, pengulangan of the final sounds, bunyi terakhir dari baris tersebut, or an rhyme. Letters are often used to denote a rhyme scheme. A new letter is ascribed to each of the different sounds. For examples, in the following examples, the rhyme scheme is described as A, B, A, B. Nah, jadi contohnya di sini sudah ada ya untuk rhyme-nya. The people along the sand bunyi D ya. All turn and look one way. Way bunyi Y. They turn their back on the land. Jadi balik lagi land-nya itu sama dengan sand yang di baris pertama. And then they look at the sea all day. Jadi day itu disamakan dengan way. Jadi rhyme-nya itu A, B, A, B. Sand dengan land, way dengan day. Nah, how about rhythm or meter? The meaning of rhythm in poem involves sound patterning. Jadi lebih ke bentuk atau pola dari bunyinya. Rhythm can be described as the beat and pace of a poem. Rhythm is created by the pattern of stressed and unstressed syllables in a line or verse. And rhythm can help to strengthen the meaning of words and ideas in a poem. Nah, rhythm itu irama. Irama itu ada dalam setiap baris. Jadi rhythm itu lebih kepada penekanan bunyi dari beberapa kata yang ada di dalam poem tersebut. Nah, di sini ada contohnya if I should die. Jadi ada pengulangan sebenarnya bunyi dan lebih distreskan dari bunyi yang mana. Jadi kalau sudah ada I, maka ada die. Think only this of me, that there's some corner of a four in field. Nah, kalau di sini berarti lebih menekankan kepada huruf atau bunyi F-nya. Jadi untuk membuat poemnya itu lebih hidup. That is forever England, there such shall be, in that rich earth a richer dust concealed. Nah, jadi ini bukan irama ataupun sajak yang ada sebagai penutup dari barisnya. Jadi lebih ke dalam kata-kata yang ada di dalam poem tersebut. Next, how about stanza? Stanza in Bahasa means bait, ya nak ya, bait. Stanza is a group of lines in a poem. It is often called a verse. Jadi kadang kita sebutnya itu verse untuk bait. Nah, di sini ada examples-nya untuk poem. Love is not a thing you get a lot, but love the girl you have got. She's always there to care for you. The thing we have is so true. She's so sweet and kind, and she's the only girl on my mind. Our love is not a game, we love each other just the same. Nah, jadi di sini ada 4 baris pertama yang kita sebut sebagai the first stanza, and then the second stanza ada 4 baris yang kedua ya. Jadi dalam puisi ini ada 2 stanza. Nah, look at for the rhyme. Have you got the rhyme? Jadi ada rhyme-nya. Love is not a thing you get a lot ya. Kemudian but love the girl you have got. Jadi lot dengan got sama, berarti sajaknya atau rhyme-nya A, B, B. Begitu juga sama halnya dengan ya bait yang kedua. Jadi stanza itu sama dia dengan bait ya nak ya. Okay, next. There are some kinds of stanzas. We call it couplet. Jadi kalau ada 2 line stanza itu couplet namanya. Jadi barisnya hanya terdiri dari 2 saja ya. Kemudian ada triplet, ada quatrain, ada quintet, ada sestet, ada septet, dan oktav. Jadi terserah kalian mau buat stanza yang mana, silahkan saja, nggak ada masalah. Nah, juga kalian bisa menentukan puisi mana yang memiliki a 2 line stanza, a 3 line stanza, or others. Now we come to the last discussions of today's topic.
it is figures of speech ya. Figures of speech in bahasa we call it majas ya. Nah, ya majas bahasa dalam bahasa Indonesia kalian pasti sudah belajar tentang majas. Now to make you easier to comprehend what are the kinds of figures of speech, use the acronym SHAMPO ya. SHAMPO to remember these 6 common figures of speech. S untuk simile ya, H into refer to hyperbole, A alliteration, M metaphor, P for personifications, and O for onomatopoeia. So SHAMPO. Okay, now let's discuss the first, simile. Simile is a comparison between two unlike things using the words like or as. Jadi ada perbandingan yang kita bandingkan di sini dari dua benda dengan menggunakan kata-kata like atau juga as. Nah, di situ ada contohnya. He is as blind as a bat. It is black as night. Or she is like a bird. Jadi ada membandingkan dua benda, blind dengan bat, black dengan night, dan it's-nya dengan bird. Oke, jadi ada perbandingannya berupa kata-kata like atau as. The second is hyperbole. Hyperbole is the uses of exaggeration for emphasis or effect. Jadi di sini lebih ke penekanan yang berlebih-lebihan ya. I've told you a million times. I'm so hungry that I could eat a horse. Your backpack weighs a ton, ya kan? Jadi I'm so hungry, saya sangat lapar sehingga saking laparnya saya sampai bisa makan seekor kuda. Jadi ada penekanan yang sedikit agak berlebihan di hyperbole ya, hiperbola, berlebih-lebihan. The third one is alliteration. What is an alliteration? Alliteration is the occurrence of the same consonant letter or sound at the beginning of adjacent or closely connected words. Jadi alliteration itu adalah pengulangan dari beberapa konsonan ya, dari beberapa huruf konsonan atau beberapa bunyi untuk membuat slip of the tongue. Jadi seperti permainan untuk kata-katanya yang hampir mirip-mirip gitu ya. Nah, contohnya di sini Carly cooked a casserole. Will wanted warm weather. Boston baked beans. Jadi ada pengulangan konsonan yang sama dari setiap kata. Kalau Carly, K, cook juga K, dan casserole ada K. Will wanted warm weather, jadi semuanya diawali dengan W dengan W. And Boston baked beans, jadi itu diawali dengan bunyi B. Okay, next is metaphor. I'm sure that you are not so unfamiliar with this. Jadi saya rasa ini sudah sering kalian dengar ya. Metaphor, a comparison between two things that aren't alike but do have something in common. Jadi membandingkan dua benda yang sebenarnya tidak mirip atau tidak sama, tetapi memiliki kebiasaan yang secara umumnya itu sama. Life is a journey. Jadi membandingkan antara life dengan journey. Laughter is the best medicine. Jadi membandingkan dua benda antara laughter dengan medicine itu nggak sama, tetapi kalau kita satukan dia dalam form, dalam kalimat, secara umum dia bisa sebagai perbandingan. Okay, his words are wisdom and her eyes were eyes. Jadi itu adalah metafor, perumpamaan dari perbandingan dari dua benda yang tidak sama tetapi memiliki kesamaan secara umum dalam kalimat. Nah, selanjutnya adalah personification, personifikasi. What is the personifications? Giving human qualities. Jadi memberikan karakteristik dari manusia. Misalnya the hyena laughed, ya kan, hyena itu kan hewan, sebenarnya nggak bisa tertawa, tapi kita masukkan the qualities of humans ke hyena tersebut. The fog crept in, the wind howled, the snowflakes danced. Jadi ada beberapa benda ataupun hewan yang bisa kita buat seolah-olah dia bisa bertingkah laku seperti manusia. That is the personification. And the last one is onomatopoeia. What is an onomatopoeia? Onomatopoeia adalah a word that sounds like what it is describing. Jadi ada kata yang seperti mendeskripsikan bunyi dari sesuatu. Jadi kalau kita klik gitu ya, klik itu kan bunyi. Nah, itu onomatopoeia.
Kemudian bunyi kucing miau. Nah, miaunya itu berupa onomatopoeia. Jadi ada yang whoosh, ada buzz, ada drizzle, and splat. So what is your assignment today? You just have to answer the questions that I have posted in your Google Classroom. And you can also answer the questions directly in your Google Classroom based on my explanation. That's the end of our meeting today. Remember that there is a wise word that say that if you cannot fly, then run. If you cannot run, then walk. If you cannot walk, then crawl. But whatever you do, you have to keep moving. Jadi tolong dikerjakan ataupun dikejar semua tugas-tugasnya enak ya. Untuk tugas puisi yang 2 minggu yang lalu juga masih ada yang belum mengumpul. Jadi tidak apa-apa terlambat, yang penting kamu posting tugasnya. Okay? Thank you for your attention today. We will meet again next week. See you. Goodbye. Assalamualaikum everyone.